फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया प्रैक्टिकल से। হ্যালো গাইস, চলে এসেছে নতুন একটা ব্লগ নিয়ে। তো ডিএল কলেজে প্রোগ্রাম আছে সোশ্যাল, খুব এনজয় হবে, তো তোমরা দেখতেই থাকো আমার ভিডিওটা। তো কলেজে চলে এসেছি, আমি মনে হয় একটু তাড়াতাড়ি কলেজে চলে এসেছি এক্সাইট হয়ে। চলো তোমাদের দেখাতে থাকি। এখানে যে টেস্ট করা হয়েছে, এখানে প্রোগ্রাম হয়। তো বেশি না বকে আমরা 3 বন্ধু এই যে দাঁড়িয়ে আছি। তো আমরা এদিক ওদিক একটুখানি ঘুরে টুরে এই যে উপর থেকে শর্ট নিলাম, দেখলাম ভালোই লোকজন হয়েছে, তো একটু ঘুরে টুরে আমরা নিই, তোমরাও দেখো। তো এখানে বরণ করা হচ্ছে, যারা নিউ ফার্স্ট ইয়ার আছে তাদের নবীন বরণ মানে বরণ করে তোলা হবে আর কি কলেজে, তাদেরকে বরণ করা। अभी मजा आएगा ना भिड़ो माल की दे रहे कमर पे तेरी बटरफ्लाई तेरी मक्खन जैसे खाने में फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया प्रैक्टिकल से। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया प्रैक्टिकल से। चक 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 है तू, चक 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 तेरी मेहरी सी लड़की की मेहरी सी मेरी जैसी चाहिए तेरे जैसे वाली भी हो चाहे भी हो। संग जीना तेरे संग मर जाना जान बेबी खेलेंगे तेरे लिए लड़ेंगे सबसे दुश्मनी। Everyone sing it! 1, 2, 3 yeah। बचना हसीना
लो मैं आ गया अरे बचना ए हसीनो लो मैं आ गया हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन हुस्न का है यार सजना बचना ए हसीनो लो मैं आ गया अरे बचना ए हसीनो लो मैं आ गया हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन हुस्न का है यार सजना बचना ए हसीनो लो मैं आ गया मुझको ज़माने के आगे मैं छोड़ूंगा तू छोड़ूंगा आगे छुड़ाएंगे भी तो पसंदगा मुझको ज़माने के आगे मैं छोड़ूंगा तू छोड़ूंगा आगे छुड़ाएंगे भी तो पसंदगा हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी लगा है यार सचना हो बचना ए हसीनो लो मैं आ गया আমার ভিডিওটা কেমন লাগলো? আমরা খুবই এনজয় করেছি কলেজে গিয়ে। তো আমার কিছু প্রবলেমে এডিট করতে পারিনি, তো এখন ছাড়ছি যেহেতু। তো আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব আর লাইক কমেন্ট করে দিও। আর ভিডিও কেমন হয়েছে অবশ্যই জানিও। আর নেক্সট ব্লগ আরেকটা আসছে, তাড়াতাড়ি পিকনিকের ভিডিও ছাড়বো, তো দেখে নিও তোমরাও ওটাও।